Okay guys, good evening. So ito po ang gawin natin kung paano mag-apply sa Team Kulits Official. So una pong gawin natin is open natin yung Kumu app. Yung Kumu app po natin is i-open natin. Okay, gets nyo lang guys. Ayan. So makikita nyo po nag-open ako ng Kumu app. Ayan. Pagkatapos na nyo guys, makikita kayo sa ilalim. Dito meron home, feed, at go live and community and games. So click nyo lang yung community. Ayan. Na-click ko na po na yung community. Tapos nyan, may nakikita po kayong Team Kulits Official. Nakasali na po ako kasi. Pero sa hindi pa nakasali is click nyo lang yung teams. Teams. Yan. Yung teams. View more nyo. Ayan. Nakikita nyo. Click nyo lang yan. So para makita nyo ano guys, yung Kulits, so hindi pa nakapag-apply, search nyo lang po and type nyo Kulits. Yan, makikita nyo ng Kulits guys. Then, click nyo yung apply po. Ayan, makikita kayo ang apply. So, ang apply dyan is click nyo lang. Yan, click po natin guys. Click natin. Ayan, so are you sure you want to apply Team Kulits? Yes. Pero kasi nandito na ako sa Team Kulits, i-exit ko nga lang to guys. So ganun lang po guys. Pag hindi nyo makita po sa search, yung gagawin nyo na lang po is individual, manually po is hanapin nyo lang guys. Ito, more communities, kita nyo yan, marami. Scroll down ako pababa. Ayan, so dyan nyo lang hanapin guys if hindi nyo ma-search. Okay guys, that's all. Thank you.